We do, sir. That's You know, putting I want you economic to look me pressure in the on. eye. I'm not asking you for, I'm not trying to get you in trouble. I know you're Senator vice Demokrat Chris president. Murphy menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah kalah dalam perang melawan Iran. Menurutnya, konflik yang terus berlanjut justru membuat posisi Amerika Serikat semakin lemah, sementara Iran semakin diuntungkan. Kepada NBC News, Murphy bahkan mengatakan dirinya siap mendukung kesepakatan yang buruk sekalipun jika langkah tersebut dapat segera mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Ia menilai semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung Amerika Serikat. Perang ini harus diakhiri. Setiap hari perang berlanjut, Amerika semakin lemah, Iran semakin kuat, dan rakyat Amerika semakin terbebani oleh kenaikan harga, ujar Murphy. Murphy juga menegaskan akan menolak tambahan anggaran untuk melanjutkan perang, meski mendukung pengisian kembali stok amunisi Amerika Serikat setelah konflik berakhir. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran belum melakukan pembicaraan langsung dengan Washington. Ia juga mengatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka sebelum Amerika Serikat memenuhi sejumlah tuntutan Iran, termasuk menghentikan blokade laut. Situasi ini membuat posisi Trump semakin sulit. Presiden Amerika Serikat kini menghadapi tekanan dari dua arah, perang yang belum menghasilkan penyelesaian dan dampak ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat Amerika. Kondisi tersebut mengingatkan pada krisis penyanderaan Iran pada 1979 hingga 1980-an ketika 52 warga Amerika disandra selama 444 hari dan krisis tersebut turut memengaruhi posisi politik Presiden Jimmy Carter menjelang pemilu. Bedanya, kali ini bukan warga Amerika yang menjadi alat tekanan utama, melainkan Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan dan pasokan energi dunia. Pekan lalu, pemerintahan Trump sempat optimis kesepakatan untuk membuka kembali selat tersebut dapat segera tercapai. Namun Iran kini justru mengajukan sejumlah persyaratan baru yang membuat proses negosiasi semakin sulit. Di saat yang sama, gangguan terhadap jalur energi global turut mendorong kenaikan harga dan berpotensi memperburuk persepsi publik terhadap kondisi ekonomi Amerika Serikat. Dengan pemilu yang semakin dekat, tekanan ekonomi tersebut dapat menjadi persoalan politik serius bagi Trump. Situasi ini pada akhirnya menempatkan Trump dalam dilema, terus meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan resiko perang semakin panjang, atau menerima kesepakatan yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan Washington demi mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. به ناهمسازی منطقه ادامه میدم. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از سوی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات فولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد بود، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم